Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti Nur Safitri. I'm from English Education 4th semester in Muhammadiyah University of Nrekang. Today I want to explain about various of translation 2. Various translation: literal, dynamic, idiomatic, semantic, and communicative. In this section, Nida and Taber, Larsen and Newmark at once because their concepts have implication with regard to the process of translation. This rather in-depth discussion is also intended to be a comparative study of theories translate. Ragam terjemahan, terjemahan harfiah, dinamik, idiomatik, dan semantik, dan komunikatif. Di dalam subbab ini dibahas pendapat Nida dan Taber, Larsen dan Newmark sekaligus, karena konsep-konsep mereka ini berimplikasi terhadap proses penerjemahan, maka bahasa yang cukup mendalam ini juga dimaksudkan sebagai kajian perbandingan antara teori-teori terjemahan. 1. Literal translation. In general, a literal translation is a translation give priority to the equivalent words or expressions in bahasa sasaran that have the same reference or meanings as word or experience in BSU, bahasa sumber. For example, the word cat is a kucing in Indonesia and should not be interpreted more than as small four-legged animal and is the feline family. Terjemahan harfiah. Secara umum, terjemahan harfiah adalah terjemahan yang mengutamakan padanan kata atau ekspresi di dalam bahasa sasaran yang mempunyai rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi dalam bahasa sumber. Sebagai contoh, kata cat adalah kucing di dalam bahasa Indonesia dan tidak boleh ditafsirkan lebih dari binatang berkaki empat bertubuh kecil dan berada dalam famili atau feline. 2. Dynamic translation. Dynamic translation is a translation that contains all 5 elements within the boundaries made by Nida and Taber, namely 1. Mosaic reproduction, 2. Equivalence or equivalent, 3. Natural equivalent, 4. The closest equivalent, 5. Prioritizing meaning. From this, it is clear that what is meant by dynamic translation is translation as suggested by Nida and Taber in his book The Theory and Practice of Translation 1969. Terjemahan dinamis. Terjemahan dinamis adalah terjemahan yang mengandung kelima unsur dalam batasan yang dibuat oleh Nida dan Taber, yaitu: pertama, reproduksi pesan, 2. Ekuivalensi atau padanan, 3. Padanan yang alami, 4. Padanan yang paling dekat, 5. Mengutamakan makna. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud terjemahan dinamis adalah terjemahan seperti yang dianjurkan Nida dan Taber di dalam bukunya The Theory and Practice of Translation 1969. Comparison between literal translation and dynamic translation. Perbedaan antara terjemahan literal dan terjemahan dinamis sebagai berikut. 3. Literal translation and idiomatic translation. The literal
Translation according to Larson 1946 is translation that attempts to imitate the BSU form. What is meant by the form in here are the words and structure issued. In other words, in literal translation, the translator uses BSA word which has the same literal meaning as the BSU word. Terjemahan harfiah dan terjemahan idiomatik. Terjemahan harfiah menurut Larson adalah terjemahan yang berusaha meniru bentuk BSU. Yang dimaksud bentuk di sini adalah kata-kata dan struktur yang digunakan. Dengan kata lain, dalam terjemahan harfiah, penerjemah menggunakan kata-kata BSA yang mempunyai arti literal yang sama dengan kata-kata BSU-nya. Sementara itu, struktur dalam hasil terjemahan masih menggunakan struktur BSU-nya. Kadang-kadang struktur aslinya ini bisa diterima atau bahkan tidak bisa diterima di dalam BSA. 4 features of semantic translation. 1. Siding with the original author. 2. Prioritizing the thought process BSU reader. 3. Concurrent with the BSU reader as an individual. 4. Informative, usually more rigid, more detailed, more complex, but more shorter than BSU. 5. Is personal and prone to BSU. 6. More specific than the original text, over-translated. 7. The target is a translation correct. 4. Fitur terjemahan semantik berpihak pada penulis asli. 2. Memprioritaskan proses pemikiran penulis BSU. 3. Kepedulian dengan penulis BSU sebagai individu. 4. Informatif, biasanya lebih kaku, lebih detail, lebih kompleks, tetapi lebih pendek dari BSU. 5. Adalah pribadi dan terkait dengan BSU. 6. Lebih spesifik daripada teks asli, diterjemahkan berlebihan. 7. Targetnya adalah terjemahan yang benar. 5. Features of communicative translation. 1. Give priority to the intent of the reader BSU. 2. Prioritizing BSA readers in order to understand the main cultural content of BSU. 3. Effective and easier to read, more flexible, smoother, simpler, clearer, longer than BSU. 4. General and bidding to BSA. 5. Use words that are more general than original text words, under-translated. 6. Easier to read, more flexible, smoother, simpler, more obviously longer than BSU. 7. The target is a translation satisfying. Words at may speak. I will say sorry about that. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.